Okay, Assalamualaikum. So you will be with me for topic 8, okay, for FIN430, which is called as short-term financing. Okay, so I'm using the information from our manual book, right? So let's take a look on what does it mean by the short-term financing. Okay. So short-term financing, or also known as short-term debt, is actually a short period of financing that the company is trying to obtain, whether it comes from the internal sources or external sources. Internal sources are referring to the company's ability to make any a kind of a discount or credit term with any from their supplier, but for external sources normally refers to this one. Okay, for the external sources, okay, normally referring to the such as the discounted loan or issuing the commercial papers, right? So that the company could obtain some funds to keep going on with their operations. So dalam erti kata sebenar, kan, short term financing merupakan satu pembiayaan yang agak pendek, iaitu normally less than a year, kurang daripada setahun, untuk company teruskan operasi syarikat. Okay, untuk company teruskan operasi syarikat. Okay, there are a few pros and cons in terms of short-term financing, such as below, right? If you can take a look on this one. Okay, so pertama adalah dari sudut flexibility, right? So short-term financing is more appropriate in terms of their flexibility, because some of the funds that we need is actually a kind of seasonal or cyclical, hanya untuk tempoh dan waktu tertentu sahaja. Jadi ada perkara yang lebih lebih sesuai untuk company itu melakukannya melalui pembiayaan secara short term. Okay, yang pendek ni lah less than a year, right? Unlike the long term debt, normally actually they can repay back the loan within a longer maturity period, such as up to 10 years, or some agreements up to 20 years, and so on. And normally long term debt are much more expensive. Okay, so number two, the lower cost of short term debt is actually giving the opportunity for the company to actually funds their operations, okay, with a lower cost of funding. Okay, so normally for short-term debt, okay, the interest cost is lower than the long-term one, right? Of course, the long-term debt, we have to take a look on the time measurement, okay, dari sudut peredaran masa yang agak panjang. Jadi sebenarnya dalam satu tempoh jangka masa yang panjang, they have to pay back or repay back the loan. So sebenarnya itu kita boleh katakan merugikan syarikat. Tetapi ada perkara-perkara yang mana lebih sesuai kita lakukan, okay, ataupun kita membiayai projek tersebut menggunakan long term financing berbanding dengan short term financing. Nombor 3, what are the cons? Okay, apa yang berlaku adalah there is relative riskiness of long term debt and also short term debt. Okay, dalam sesuatu keadaan ada yang berlaku bahawa short term debt lebih berisiko berbanding dengan menggunakan long term debt. Okay, because for long term debt, alright, dia agak lama. So you boleh mengambil masa yang lebih lama untuk melangsaikan hutang tersebut. Okay, seperti issuing the bond, ataupun company juga membuat business loan yang dalam tempoh yang lama dan sebagainya. Okay, mereka mengambil masa yang lama juga untuk membayar. So risiko di situ kita katakan agak
rendah berbanding dengan short term debt yang mana mereka harus selesaikan ataupun harus menyelesaikan hutang tersebut dalam tempoh yang terlalu singkat, mungkin 6 bulan, okey, ataupun mungkin dalam masa hanya 3 bulan, 9 bulan dan sebagainya. Okey. Alright. So extra risk ni disebabkan of course yang tadi. Okay, kadang-kadang dalam short term interest rate untuk kadar interestnya, it tends to fluctuate widely. Kadang-kadang dalam short term financing, untuk short term loan, ada yang kadar interestnya berubah-ubah dalam tempoh yang agak singkat. Okay. Dan ada juga keadaan di mana kalau kita compare dengan long term loan, okay, long term loan dia boleh lock in interest rate tu. Okay, dah mengikut perjanjian yang mereka buat lah. Kalau dia lock pada kadar berapa persen. Okay, so itu menyebabkan compare dengan short term interest rate, dia mengikut peredaran semasa atau cyclical suku tahun dalam sesuatu tempoh tahun tu. Jadi kadar interest short term rate lebih kepada mudah untuk berubah dan tidak kekal sama untuk satu tempoh. Contoh suku tahun pertama kadar interest rate adalah katakanlah 10%, tetapi suku tahun kedua mungkin kadar interest rate berubah naik sebanyak 10.15% dan sebagainya. Okey. Dan keduanya, sekiranya firms borrows heavily on short term basis, kadang-kadang it may find their company unable to repay or roll over the debt. Okay, because dalam sesuatu keadaan ada di mana company ni gagal untuk membayar jumlah short term loan yang agak besar bagi mereka dan mereka tak mampu nak bayar dalam masa yang singkat. Contoh, they have to repay back the loan within 6 months. Okay, dan dalam masa 6 bulan tu mungkin perolehan syarikat yang mereka dapat tidak memadai untuk mereka membayar loan tersebut dalam tempoh 6 bulan yang terlalu singkat. Okay. So ini yang boleh berlaku. So akan ada risiko juga kedua-duanya. Tetapi bagi saya kalau kita tengok memang short term debt is quite risky dalam keadaan repayment dari sudut pembayaran balik. Tetapi ada keadaan di mana kadar interestnya tidak terlalu tinggi. Ada juga keadaan di mana interestnya agak tinggi. So itu adalah pro and cons untuk short term financing. Okay. So kita juga nak tengok internal financing. Okay, short term financing ni terbahagi kepada dua. Satu adalah untuk short term financing. Saya ringkaskan short term financing. So dia terbahagi kepada divided to two. Satu adalah internal financing. Okay, we also have another one is external financing. Okay. So for internal financing, normally it involves the accrued wages and taxes, the account payable for the company or any trade credit that they have. And for the trade credit, kita akan ada calculation part. Untuk external financing pula, it involve like issuing commercial paper, membuat discounted loan, okay, dengan pihak bank ataupun any short term loan dengan pihak bank lah. Itu adalah contoh external financing. Okay, what about the internal financing? Okay, saya pergi kepada teori sedikit, sekejap saja. Alright, so for the internal financing adalah kita boleh refer kepada salah satunya adalah how the company will generate their income, let's say to pay for the accrued wages and tax, for the accrued wages and tax. So for this accrued wages and tax adalah satu lagi you kena faham gaji ataupun pembayaran gaji secara terakru. Secara terakru ini maksudnya gaji yang telah pun dibuat oleh syarikat untuk satu tempoh account ataupun
tempoh perakaunan tertentu, contoh dalam tempoh 1 tahun, okey, dan gaji ini haruslah dibayar kepada para pekerja. So gaji terakru adalah gaji yang sepatutnya dibayar tapi masih belum dibayar dalam keadaan sebenar. Okey, sehinggalah berakhir tempoh perakaunan tersebut. Jadi kita panggil gaji itu adalah gaji terakru ataupun accrued wages lah. So these are the terms yang dimaksudkan dengan accrued wages. Also at the same time samalah dengan keadaan accrued tax. So cukai yang harus company bayar walaupun tempoh account masih belum berakhir, but those monies or those amount adalah mereka perlu masukkan dalam balance sheet dan memang harus dibayar. Okay, so kita juga ada account payables or trade credit. So yang ni saya nak highlight because untuk trade credit kita ada calculation sikit lah for that one, right? So account payable meaning to say you have for your company is actually whenever you making or buying products from any of your suppliers, so you pay back to them, okay, via credit payment. Okay, so bila kita buat pembayaran melalui credit payment, normally akan wujudlah account payable ni. So dia akan wujudlah yang kita namakan sebagai account payable, right? Okay, so next adalah the trade credit. Okay, so satu yang saya nak highlight dalam ni adalah about trade credit. So trade credit biasanya dia akan mention such as this one. Okay, 2/10 net 50. So apa yang dimaksudkan dengan 2/10 net 50? So dua kat depan ni adalah dimaksudkan dengan 2% discount. So this item adalah 2% discount. And 10 is the discount period. Okay, maknanya kalau syarikat tersebut membayar pesanan yang mereka telah buat secara kredit dalam tempoh 10 hari, so apa yang mereka akan dapat adalah this 2% discount. Tetapi whenever they do not want to fulfill those credit term, they have to repay back full amount, kena bayar sejumlah penuh total of their purchasing dalam masa 50 hari. Okay, so it means meaning to say 2% discount akan diberikan sekiranya mereka membayar dalam masa 10 hari, tetapi jikanya gagal dan mereka tak mahu ikut discount period tersebut, mereka harus menyelesaikan semuanya sekali full amount tanpa dapat apa-apa diskaun dalam masa 50 hari. Okay, itulah yang dimaksudkan dengan 2/10 net 50. So for this chapter, soalan yang biasa mungkin ditanya adalah tentang how much is the how much is the cost that the company has to bear if they actually letting go ataupun melepaskan tempoh kredit yang mereka ada tadi. So kalau dia nak lepaskan, so salah satu cara adalah this one. Kita menggunakan kaedah AOC, Annualized Opportunity Cost. Analyze opportunity cost untuk kita calculate how much is the approximately lah secara kasarnya berapa cost yang kita akan let go. Okay, ataupun some of the books dia akan call it as forgo the credit term. Sama je forgo the credit term. Okay, so kita menggunakan formula AOC ataupun dikenali sebagai Annualized Opportunity Cost. So the formula is easy, right? Senang saja, iaitu D divided by 100 minus D. D is the discount. Okay, so how much is the discount? Kalau 2%, you include sahaja dalam formula tu S2, nombor bulat 2. Kalau 3%, 3. Okay, macam itulah. Right, dan divide by 100 and then minus D balik. Minus kalau 2% discount, you kena minus 2 tu balik kan kat sini, right? And then times, okay, 360 divided by credit period, CP. CP is for credit period dan DP is for discount period.
Okay, so you akan dapatlah how much is the cost of letting go the credit term, which is in this case, if 2/10 net 50 tadi, so dia akan dapat 18.37. Untuk 360 ni kekal dalam formula ni kekal unless memang soalan tu required 365 days baru you tukar, tapi normally no lah, biasanya kita hanya for this one memang 360 sahaja. Okay, so contoh okay, saya ambil daripada Fogo Credit Term juga. Okay, page 19 from our manual book. Okay, example for Hebat Enterprise tadi lah. So kalau 2/10 net 50, you boleh tengok kat sini 2 is for discount, 10 is the discount period DP, dan 50 tadi adalah credit period. Okay, so kalau you tengok perkataan ni, you akan faham lah 2% diskaun akan diberi sekiranya syarikat membayar dalam masa 10 hari, dan jika tidak dan mereka nak lepaskan kredit term tu, mereka harus bayar full amount tanpa dapat apa-apa diskaun dalam masa 50 hari. Okay, so ini adalah credit term. Okay, so this is the cost yang tadi. So biasanya kalau kita alihkan dia punya tempoh credit period. Contoh credit period ni katakanlah tadi kita kira as 50 days kan. So kalau contoh you naikkan kepada 90 hari lah, biasanya 90 days. Normally biasanya lagi lama tempoh credit period, lagi rendah nilai AOC lah. Lagi rendah akan jadi nilai AOC. Okay, tapi kalau lagi cepat jumlah credit periodnya, macam sekarang kan 50, so tengok AOC dia agak tinggi lah dalam 18.37%. So if you increase the credit period, normally dia punya AOC akan jadi lagi lebih rendah. Okay, so that's the a kind of rules for AOC. Okay. Right. So next kita akan tengok tentang EIR, okay, effective interest rate untuk setiap item yang ada di dalam short term financing. So yang ni kita dah masuk bab external financing. Okay, tadi kalau bercerita tentang AOC ni adalah more kepada external financing. Okay, itu satu je yang calculation yang ada untuk for the external financing. Internal financing. Okay, untuk external saya akan tunjuk in the next coming video.